बोलेछु पुलिस को प्रति न्याय हवा दरकार ताकू सुरक्षा दब किए एबे पुलिस को रक्षक साजिब किए मु आपन को क्वेश्चन करूची कोनटा सरकार कहिनी मते कहउनो तम गारे 80 वर्ष के जण बंची कोनटा पूर्ण करची मते कहउनो गोटे कारण आए ओडिया न कहि के जदी ओडिसा चाली पारुची कहिया कोन नमस्कार योजना संग माने मु मिस्टर गजपति आपण मन पय नै आसी आ गुटे नुवा वीडियो रो स्टार्टिंग मु देखै मो नानी केमिति कादुची विश्वास करो मो नानी जेमिति कादुची मु गोटा काली माटी गाई किणी आनथली ता क्षीर मते बाहरी पडुची एते दुख रे मो नानी कादुची चलो ता वीडियो टिके मु आरंभ रु देखौची नानी कहा पाई कादुची कोन पाई कादुची मो नानी रो कोन असुविधा हिची नानी लो तू काई कादुचु किलो बिति ओ नानी रो वीडियो टिके देखाव रे बोलेछु पुलिस को प्रति न्याय हवा दरकार ताकू सुरक्षा दब किए एबे पुलिस को रक्षक साजिब किए लोक सर्वसाधारण लोक जहाँ पाखु जाती निजर न्याय मागिया बर्तमान आज सही डिपार्टमेंट एमती जगार फसी मो नानी भाया लोक आम भाया तुम भाया लोक समस्ते जा कहते पुलिस को न्याय दब किए किए ठिया हम किए बंचेब मन अच्छी गोटे छुटिया कथा लो लाली शिव जो भस्मासुर को वरदान देते तू जा ऊपर हाथ रखी सी भस्म हो बाल खाई पाउस हो आज डिपार्टमेंट रो सही अवस्था नानी तू यू बुझी पारुनु इलो जनू को जदि खराब कुआ जाइछि किबा डिपार्टमेंट को आज जदि खराब हेछि केवल ये गोटाई लोक सकाशे का सकाशे मो नानी सकाशे नुह से जो आईआईसी सकाशे आ गोटे कथा जदि से लोक को आम दोषी देखा गोटे भूल तो आज्ञा समस्ते दोषी बोली कहबेनी यही भाया तार हजार हजार दोषी थी बर्तमान मुझे जापानी आमर से आईआईसी सार मु सार डाकबी ना आज्ञा डाकबी ना भाईना बोली डाकबी कहीं कहल तुम तुम पावारटा को ठीक रे तुम व्यवहार करन बहुत लोक अच्छा बहुत लोक कांदुंट आज माने तुमरी सकाशे आउरी रहिला आउरी गोटे भौणी जन जी माँ आसी कांदुंट जे मो झील को मुझे दुख कष्ट पढ़ाई छे बड़ करी किंतु सी जाना झील बाड़िया पूरा मास्टर किछिटा ये लोक सकाशे टोटाली डिपार्टमेंट आज खराब आज बदनामी दे छाड़ ये फालतू कथार कौन मिल चल बर्तमान आज मुझे देखी गोटे एमतिया लोकर भिड जी कि टोटाली ओडिशा सरकार गांडी फटेकी अंधार कर मुझे भावी ये आज 10-12टा खंडे लोक बाहर मत लगुच ये सरकार आ बेसी दिन जीवेनि किंतु हाँ एति मोर ये कहार किसी मत ना आपण मैंने ही कहे आपण मैंने ही जनइबे जे प्रकृत में जो लोकटी कहूँ ये कथाटा को केते दूर ठीक ये लोक सतरे कौन जानी ना वेद किसी न जाणिकी बिड़ी बिड़ी होगी बाउला भलिया होती तेज चल वीडियोटा को आरंभ कर स्टार्टिंग मुझे देखा से पचार सरकार कौनटा करती तुम कहून देखियो तापरे गारे 80 वर्ष के जण बंची कोनटा पूर्ण करची मते कहउनो गोटे कारण आए ओडिया न कहि के जदी ओडिसा चाली पारुची हमर डिमांड जदी सरकार ठीक से चलेउ चाहूछ हेल्थ आ एजुकेशन बढ़िया दीटा जिंस को बस ठीक है कोन सरकार हेल्थ आ एजुकेशन टा बढ़े दमो तापर कोन करबे डाली पटे रेट बढ़े दमो तेल पटे बढ़े दबो एटा तो भाई होउ नै तापर देखियो आ कोन कहउचंदी किंतु भाई हमर बढ़िया बढ़िया कथा कहिचंदी सिस्टर के सुनो कोनटा करची कोन मु आपन को क्वेश्चन करूची कोनटा सरकार करिनी मते कहउनो रत्न मंडल खोली दे हमर फायदा कोन होला हमर रत्न मंडल खोला हवा नवाटा ई साधारण लोकर कोन फायदा अछि सत कथा लोक कोन करे चोरी कोन चोरी गेला जगन्नाथ देख गोटे पॉइंट कथा कहबो कार साहस अछि खाए कार साहस अछि खाए छाड़ जो माने कहचंदी से माने के खाइचंदी ना देखिचंदी तो जो मोहन सरकार खोलिचंदी से कहि परिबे बर्तमान रत्न मंडल कोन बाहर चली भाई यही बढ़िया कथाटे कहले जो रत्न भंडार खोला है सत कथा कि आम मोहन सरकार भी जान नथिबे से भितर कौन अच्छी आ केते अच्छी आपण मान तो जानते सोशल मीडिया से जो सुना बाहर की जाऊला बाटर कौटी धरा पड़ता कौन होता सब जिन सोशल मीडिया ही मिलूँ यही बर्तमान एमती घटना घटव आमर जी न्यूज रिपोर्टर अच्छा दिनाक टीवी आम दिनुआ भाई चैनल रिपोर्टर गांडी मुंड फाटी अंधार हो खाली तुम खाली देख गांडी से कौन कहूँ विश्वास कर ये लोक जब भाई पड़गला ओडिशा 5टा खंडे टोटाली सरकार बदली जीव साधारण जनता कोन लाभ होला सत कथा रत्न भंडार भोट देइतले 5000 कोन हो एबड़ा तेल लीटर 20 टका पड़िला बस नवीन पट्टनायक 20 वर्ष आलू किलो करतला 20 एबा 100 दिन आलू किलो 40 भाई विश्वास कर कि ये लोकटा भाई मानिया पड़ो ता मुंडटा कि मुझे समर्थन कले आप समस्ते मत कहे तू शोटा भी ओला बोका चोदाटे मु कह कथा जो कथाटा सामना को आउची आमे सेही कथाटा को नेकी कहूचे गोटे साधारण जिनस ता माने मु से कथा कहबी जे 80 मसिया रे पेट्रोल रेट थिला 3 टका
ଆଉ ଆଜି ସେଇଟା ବଢ଼ିକି ଗଲାଣି 100 ଟଙ୍କା। ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ସମୟ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଦରମା ବଢ଼ୁଛି ସେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ଦର ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଳୁଟା ଗୋଟେ ଖାଉଟି ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଦରକାର। ଇଏ ଭାଇ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ମୋତେ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ସହମତ କରୁଛି। ତେଲ ପରା 20 ଟଙ୍କା ବଢିଲା, ତାହେଲେ କଣଟା ହେଲା? ଓମଫେଡର କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଓମଫେଡ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଓମଫେଡ କଲର ଚେଞ୍ଜ, ଓମଫେଡଟା ଗୋଟେ ତା ନିଜ ସଂସ୍ଥା, ସେ କରିଦେଲା, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଭାଇ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭୁଲ ଜିନିଷ କହିଦେଲେ, କାହିଁକିନା এই ବିଷୟରେ ସେ ବୋଧେ ବେଶୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଓମଫେଡ କ୍ଷୀରର କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ଓମଫେଡ କ୍ଷୀର ଯେଉଁ 500 ml ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ 450 ml ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ 50 ml କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବାକି ରହିଲା ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସିଏ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଣ୍ଡରରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି କ'ଣ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି କିଏ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ କମ୍ପାନୀକି ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ସବୁତକ ବୋକାଚୋଦା ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦିଆହେଇଗଲା, ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଚଲେଇବେ ବୋଲି। ଦେଖିବା ତାପରେ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। କଲର ଚେଞ୍ଜ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କଥା ନାହିଁ। ଇଏ ସରକାର ଆଇଲା ସେଟା କଲର କଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲା ସେଟା କଲର କରିଦେଲା, ଇଏ ଆଇଲା କଲର କଲା। କଲରରେ କଥା ନାହିଁ। ନବୀନ ସାର୍ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜଣା ନାହିଁ ନା। ସାଧାରଣ ଲୋକର ଉନ୍ନତି କ'ଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା। 5,000 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, 5,000 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ? ବିଧବା ଭତ୍ତା ବଢିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଭତ୍ତା ବଢିଲା, ବଢିଲା କ'ଣ? ହଁ ବଢିଲା କ'ଣ ହେଲା? ସେଟା ସାଧାରଣ ଲୋକର କୋଉଟା ହେଇଛି? ସାଧାରଣ ଲୋକର ପ୍ରଫିଟ୍ କ'ଣ? କୋଉମାନେ? ଯୋଉମାନେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତମ ଗାଁରେ କେଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 80 ବର୍ଷ ଗାଁରେ କେତେ ଜଣ ତମ ଗାଁରେ 80 ବର୍ଷ କେତେ ଜଣ ବଞ୍ଚିଛି? ଭାଇ ରିପୋର୍ଟର ଗାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଅନ୍ତର। ଜଣେ ବଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି 80 ବର୍ଷ ନା 1200 ଭୋଟରରେ 12 ଜଣ ତ ନାହାନ୍ତି। ତା ଲାଭଟା କ'ଣ? ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଏଜୁକେସନ ଏ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ଫ୍ରି କରିଦେଇକିରି ଆଉ ସବୁ ସବୁ ତାଲା ମାରିଦିଅ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଏଜୁକେସନ ଏ ଦିଟାକୁ ଫ୍ରି କରିଦିଅ, ଟୋଟାଲ ଫ୍ରି କରିଦିଅ, ଆଉ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଯଦି ସରକାର ଠିକ ସେ ଚଲେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଏଜୁକେସନ ଏ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ବାସ୍ ଫ୍ରି କରିଦିଅ। କାହିଁ କିଏ ମାଗଣା ବୋଲିବ? ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ହେଇଗଲା ମାଗଣା ବିଜୁଳି, ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲିବା କଥା, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲିବା କଥା। ସତ କଥା କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି। କଣଟା ପୂରଣ କରିଛି ମତେ କହୁନ? ଗୋଟେ କାରଣ, କାହିଁ ମୋହନ ମାଝୀ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ନିଜେ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଠିକ ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ଦଳ ନଥିଲା ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ନା। ଗୋଟେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୋଉଟା ଶିଖଉଥିଲେ? ଭାରତ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାରତ ଶିଖିପାରୁଥିଲେ, ଭାରତ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ ସେ। ଭାଇ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଲି କହିକି ପୁରା ମଞ୍ଜି ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦଉଥିଲା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କି, ସେ କ'ଣ କହିଲା? ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ, କୋଉଠୁ ଆଣିଛ ତାକୁ? ଭାଇ ରିପୋର୍ଟର ବେଳା ଖରାପ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଇଠି। ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟର ଯିଏ କି ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଆଗରେ ସେ ପୁରା ଡାଉନ୍। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ କ'ଣ ତେଲୁଗୁ? ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଖୁସିଟା ଯୋଉ କହୁଛି ତେଲୁଗୁ ସତ କଥା, ସେଟା ଓଡ଼ିଆ 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 ଭାଇ। ଓଡ଼ିଆ ତ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ନ କହିକି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଚାଲି ପାରୁଛି, ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ଦରକାର? ଆମ ପିଲାକୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ଉଛୁ, ହଁ ଚାଇନିଜ ଶିଖଉଛୁ, ଜାପାନିଜ ଶିଖଉଛୁ ପଇସା ଦେଇକିରି। ଆଉ ଯଦି ନ କହିଲା କ'ଣ ଅସୁବିଧା? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା? ହଁ ଟିକେ କ'ଣ ଖରାପ ଥିଲା? କ'ଣଟା ଖରାପ ଥିଲା? କୋଉଟା? ଫର ବେଟର 25 ବର୍ଷ ସରକାର ବଢ଼ିଆ। ଫର ବେଟର। ଇଏ ଭାଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଥିଲେ ଭଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଛୁ, କେବଳ ଖାସ ହରେଇଛୁ ଆମେ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସକାଶେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନ ଖରାପ ହେଇଛି। ଆଉ ନୂଆ ସରକାର ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସେ ସବୁ ବନୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 3ଟା ମାସ ହେଇନି ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ପୁରା ରାଗିକି ପୁରା ନିଆଁ ହେଇକି ଗରମ ହେଲେଣି। କେଜାଣି କେମିତି ଭଗବାନ କରିବେ, 5 ବର୍ଷ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିବ ସେ କଥା ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ଭଗବାନ କ'ଣ ଜାଣିବେ, ଭଗବାନ ତଳକୁ ଆସିକି ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଦେଖିକି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ମୋତେ ଯେତିକି ଲାଗିଲା ଯେ ଇଏ ଭାଇ ଜଣକ ଯେତିକି ସବୁ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେତିକି ବିଷୟ ସବୁ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନକୁ ପାଇଛି ଆଉ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଆଉ କହିବେନି ଯେ ତୁମେ ବିଜେଡ଼ିର, ତୁମେ ବିଜେପିର, କଂଗ୍ରେସର। ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଧିଛୁ, ବିଜେଡ଼ିର କୌଣସି ମୁଖିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୋଧିଛୁ, ମାନେ କହିଛୁ, ଗାଳି କରୁଛୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କମେଡ଼ି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରାହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଭୁଲ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ। କାହିଁକିନା ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ
ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହସେଇ ଦେଇକି ବାକି ଏମିତି କରିକି ଗୁଲଟା ଦେଖେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବୁ ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁକରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆଉ ଏ ଭାଇଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେତେ ଲୋକ ସମର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଯଦି ପାରୁଛ ତଳେ ଆସିକି ସେଠି ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇକି ଯାଅ। ସେଥିପାଇଁ ରହିଲି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଏତିକି। ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ୍। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।